Amjambo wa ndugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambaye kabisa nimekuwa hapa kwa muda huu kabisa. Ni muda mzuri ambao tuko wote kwa pamoja kabisa, ili kwamba tupate kuongea mambo ya kwetu kabisa. Wandugu wapendwa, tunawasalimu mahali pote mnapokuwa, tukiwaambia kama bon dimanche kwa kila mtu mahali pote mnapokuwa kabisa. Tunasema bon dimanche kwenu nyote kabisa, tukiwatakia siku ya Jumapili njema. Wale wote ambao walienda kanisani na wamerudi tayari kabisa mambo ni sawa kabisa. Ndugu zangu wapendwa, ambao mnakuwa hapo na pale ambapo kabisa mpo katika saa zote wakati yote kabisa, ninashukuru Mungu sana kuona Mungu anaendelea kutulinda na anaendelea kutuhifadhi kabisa, tukiwa wazima hapa kwenye studio yetu ya Holy Official TV ambapo kabisa tuko 5 juu ya 5. Ni kitu gani ambacho tunaenda kuongelea leo? Tunaenda kuongea kwa ajili ya mapambano ambayo iko inapitikana huko ngambo za Minembwe point zero. Eske réellement kama vile tunavyowaambia, ama kama vile mnavyoona kusikia kumitandao mbalimbali, kwa kweli point zero imeingia mu mikono ya Twirwaneho ama imeingia mu mikono ya FARDC? Ni wanani wanakuwa point zero? Ama huku ngambo ya Mikenge tunasikia habari ziko mingi huku na huko, Mikenge, point zero, nini na nini, lakini hii yote nikiwaambia kama tunaenda tufafanue vizuri sana. Tuanze kwanza na usalimiaji ya watu ambao wametusalimia katika mtandao wetu na wale ambao wametuandikia kabisa, tunasema asante sana. Ponda subscribe, fanya share, angalia video yetu uimalize na itakuwa mzuri sana tena sana kabisa. Ni wako Kolomboka, kama vile unavyoona na unavyosikia, unavyojua na uko naona wewe mwenyewe kama ni mzee wa habari ambaye kabisa nimekuja kukupatia moja kwa moja habari zetu. Si ni vile ndugu zangu? Musidanganywe ama kudanganyika. Musidanganywe ama kudanganyika hata saa moja na hawa wagaoko ambao wanaendelea kuwadanganya huku na huku, wanaendelea kuwadanganya sana, wanaendelea kusema ya kwamba wamekamata hapa, wamekamata kule, wamekamata hivi. Ile yote ce sont des paniques, ni mapanike zile ambazo biko bafanyia. Donc ni kusema ni mapanike. Na unajua mtandao mara nyingi kazi yake ni kutafuta mahabari. Yaani tumetafuta mahabari, tumeyapata, na tunapoyapata tunaangalia ile habari ni ya kweli ama siyo ya kweli. Na tukiona ni ya kweli tunasema okay, kama ni ya kweli basi acha tuyatangaze hivyo hivyo tu, na ni kitu ya mzuri sana. Ni kitu ya maana sana, na tunakupatia habari ya kweli. Mimi niko mtu nimekupa habari isiyokuwa na vumbi. Yaani habari ambayo nimekupa imekuwa habari kweli na kweli tena na kweli zaidi sana. Hakuna mahali pengine penye unaweza ukatoe habari ya kweli kama vile kwa Kolomboka hapa ku Holy Official TV. Ndio kwenye utapata habari ya kweli, ndio kwenye utapata habari yenye iko ya wakati kama na huu. Ndugu zangu wapendwa ambao nimekuwa pamoja nanyi hapa mbele ya studio yetu, nikikwambia tu kama kuwa tayari kunifuata, uponde subscribe, ufanye share, ufanye kabisa, itakuwa ni kitu ya maana sana tena sana wakati yoyote ile ambapo utakuwa pamoja nasi. Huku Minembwe ni kitu gani kinachokuwa? Tunamaliza siku 4 Minembwe.
Acha kwanza nikwambie mzuri, tena mzuri sana. Tunamaliza siku 4 Minembwe. Huku Minembwe kulikuwa mabombardement. Mimi nakwambia kulikuwa mabombardement za hatari sana. Hapa point zero ku edikota ama ku position ya Barundi balipiga ko bombardement. Ku position ya bazalendo balipiga ko bombardement. Ku position ya FARDC balipiga ko bombardement. Me kenye kilitokea ni nini? Ilikuwa ni 0 mort mwele mabombardement yote. Kumbe bajama baliona bombardement na kuya, baliona madrone zinavene, bakajibumba, bakakimbia, bakajisika mahali pengine. Drone ikakuya ikapiga mayani. Sasa mukukimbia, mwele kukimbia njo kulikuwa kumetegewa mamine. Ile mamine njo zilienda zinavunja wengine migulu na kuwaua, lakini ile mabombardement ilipiga me haikukuwa na cible. Donc mwenye alikuwa naongoza ile madrone hakukuwa na cible, donc hakukuwa na directive. Jo batu balianza lalamika kusema bazalendo banakimbia, FARDC nakimbia, nini nakimbia. Hapana, abakukimbia, balijisika, njo balijisogeza pembeni. Juu unayua ni drone. Drone haiko blage. Drone inakuyaka haina mumutu. Mtu mwenye anatumikana ile drone anakuwa iko mbali ya drone. Donc iko ku position. Njo iko naangalilia hivi mukaekra, ndio iko naangalilia ndio na bombarde. Hawezi pigana na mtu mwenye huko naona. Me yeye iko na kuona mewe hawezi kumuona. Ndio kwa maana nataka kuambia ya kwamba kitu ya lazima sana ni kujua tu kwamba FARDC iko pale kwa ajili ya kutetea inchi na wananchi na watu wote wa inchi. Ndio kitu ya lazima nataka kuambia. Kitu ya lazima nataka kuambia ni kwamba kila mtu inabidi kabisa anakaa chonjo, angalie kisi vite kuniendeka. Na kitu kingine kinanishangazaka. Una vitu vinanishangazaka wakati ambapo sisi tumekuwa tumepiga, unaona watu wote wananyangula kinywa. Sasa tunapiga shibo wote wananyamazaka kimya, wanafunga, wanatia bifuli kumilomo. Lakini saa inakuwa hapo ndio wanaanza kupiga, wanaanza kupanua kinywa chao. Na chose grave, kuna wakongomani halisi ambao nao wanashirikia kabisa kwa kupatia adui nguvu kwa masemi. Yani unakutana au wanafanya propaganda ya adui, na ise fo sana. Donc wakongomani mtie akili yenu fasi moya, mtie roho yenu fasi moya. Mimi nakwambia ushindi uko unapatikana. Musikie bitu yenye vilipita Kaziba. Muna bitu vilipita Kaziba, wala muna bitu vilipita Kavumu. Hapa Kavumu bone mko munabisema. Muna bitu vilipita Kasika, amuko munabisema. Donc muko munasema tu vitu vyenye bagahoko banafanya, lakini amuko munasema vitu vyenye vilipita Kavumu. Amuseme vitu vyenye vilipita Kaziba, amuseme vitu vilipita Kasika. Ambia kama ni wanaume bafungule mwenga tuone pale Kasika. Kama ni wanaume balizaliwa na mwanamke, bafungule Kasika tuone. Mzee akili ba haiko mwenzabo. Mbarega walisema atuta ngoya shie, ni kupiga shenzi. Ni kupiga shenzi mzuri sana. Donc ni kusema kameme munasikia vitu yenye viko. Donc ni kusema kila mtu atie akili yake fasi moya. Hapana kulaumu. Munaanza laumu, kisha saituone, fasi fulani abatuone, hivi na hivi. Bile hapana kulaumu. Tia akili yako fasi moya.
Tunashukuru watu wote ambao wanaendelea kutuandikia huku na huku, wanaendelea kutuandikia sana, na tunakuwa na Chance. Chance anatuandikia anasema, Kolomboka nimekusalimu. Na mimi nimesema na mimi nimekusalimu ndugu yangu Chance mahali pote unapokuwa. Huyu anakuwa Kalekezi ambaye anakuwa ku Lubumbashi, anasema ninakufuata 5 juu ya 5 hapa Lubumbashi. Na mimi nimesema na mimi nimekufuata 5 juu ya 5 hapa Goma. Mjini Goma tumeamka vizuri, Mungu ameendelea kutulinda, ameendelea kutusaidia, na tunaendelea kuona mkono ya Mungu hapa mjini Goma. Mambo yote iko utamu sana, na tunaendelea kumshukuru Mungu sababu Mungu wetu alalake anaendelea kutulinda, ingawa mitego ya adui, lakini anaendelea kushindwa. Na hapa kabisa shetani naye anaendelea kushindwa kabisa. Na tunashukuru sana kila mtu mahali ambapo anapokuwa. Tunashukuru kila mama, kila baba, kila kijana ambaye iko kwenye mapambano. Tunasema kabisa vraiment muko vous êtes des héros, vous êtes des héros du Congo. En tout cas mimi nawatoshia coup de chapeau. Hapa nikimsalimu ndugu yetu papa mzalendo mkubwa kabisa Rukumeta John, ambaye kabisa anaendelea kuonekana, na nikisalimia watu wengine wote kama vile mzee Fieka Adui, nikimsalimia ndugu yetu Rene Itongwa, na nikimsalimia hata Meshaki mali ya papa anapokuwa, hata nikimsalimia ndugu yetu Dembi pale Mwenga. Kimsalimia ndugu Dembi ambaye anatumika pamoja na mzee Nyakiliba hapo Mwenga kabisa. Tunasema asante sana. Tunasalimia watu wote ya Kusungwe kule kote, tunawasalimia. Tunasalimia watu wote wa Kamituga, Kamituga pale Kamituka. Tunawasalimia Bashisoke bote, tunawasalimia Bashikasa, Bashimwenda, nye bote tunaendelea kuwasalimia kabisa, tukiwaambia kama kila kitu chote kiko en ordre. Batu banalia mangombe, ngombe ziko zinakuliwa huku mutarafa ya Mwenga kabisa. Ngombe zinaendelea kukuliwa sana kabisa mutarafa ya Mwenga huku kabisa. Inasemekana kama kuna watu ambao wako wanatwala mangombe ya wakaaji hapa mtarafani Mwenga na wanaikula. Hii kabisa inaonekana kabisa kuwa mbaya kabisa, si vizuri kula ngombe ama kula vitu vya wakaaji kabisa. Asante sana wandugu wapendwa, tunaendelea kuwa pamoja nanyi 5 juu ya 5 mali pote mnapokuwa. Mungu aendelee kuwavika nguvu na Mungu aendelee kuwabariki sana. Ni wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Ponda subscribe, fanya share kwa watu wote. Asante sana.